Kızlar, rahim iteyiz. Benim yaratgan şehriga Frankfurt. Rahim iteyiz. Frankfurt azırlığı boyunca FRG şehirleri arasında 5. orunda turan. Berede 136 mindən artıq kişi yaşı. Şehirnin ismi ol ornaşkan жерге бәйле. Ол Франкония территориясында Майн елгасы аша кичүү орнында орнашкан. İkinci Dünya Soğuşı vakitinde Uzak Avrupa'da orta ғасырлардан en yaxşı saklanğan şehirlerden birisi Frankfurt. Avia hücumlar vakitinde tolesінше diyerlik jimirilip bitti. İnternet aşağı, dünya kavuşa, browserda gün sayın, özgerer resim. 19. ғасырда Main елгасы аша түзелген көпір вакыт өзі білен шәһәрнең истәлекле орнына әвәрле. Көпір шәһәр үзәген коньяк районнар белән тоташтыру өчен төзелгән. Main елгасындагы Франкфурт шәһәрендә Европаның миллионлаган юллары кисешә. Шәһәрнең транспорт системы бик яхшы. Алманиянең иң зур вокзалы Береде урнашкан. Вокзал 1888 елда ачылган. Һәм Береде зурлыгы буенча бөтен континентта икенче булган һава алыны урнашкан. Аэропорт дөньядагы 250 шәһәрне тоташтырган. Франкфурт аэропорты үзе үк җирле истәлекле урын булып тора. Аның мәйданы 26 квадрат километр. Бу Тын океанда урнашкан Наура дәүләт мәйданынан артып китә. Франкфурт шулай ук зур мәдәни һәм фәнни үзәк санала. Береде Алманиянең иң ире университетларының берсе Goethe университеты тупланган. Университетка 1914 елда шәһәрне бай, либераль карашлы кешеләре нигез салган. Ул Франкфурт университеты дип аталган. 1932 елда бу исемгә Франкфуртта туган, танылган шагыйрь, фәлсәфәче һәм язучы Йоганн Вольфганг Goethe исемне өстәлә. Береде Авропа Үзәк банкының штаб-фатиры һәм башка финанс оешмалары урнашкан. Кварталның иң бөек бинасы Commerzbank Tower. Commerzbank Tower Франкфурт шәһәре үзәгендә күктәрәр. 1997 елда төзелгән 259 метр бәйеклектәге бина антеннасы белән бергә 300 метр чамасы.
Bina 200.000 tonna ağırlıkta. Bu Paris'deki Eiffel manarasından 2 tapkır artık. Bina içki atriumunu yendirip algan 60 metrli üçbaşmak ғибарет. Atrium 9 tematik бақшаға бөлінген. Бақшалар спираль булап орнашқан. Her бақша белгілі бір флораны гәүдәлендірі. Кен шығыш яғы ярым шүлер, кен батыш яғы таулар. Коньякта тропик урман. Almanya Bankı'nın İgezek manaraları. Almanya Bankı'nın штаб-фатиры орнашкан эки күктерер. Бейиклик боюнча Европада 80-нче, Евросоюзда 53-нче, Almanya'da 11-нче һәм Франкфуртта 10-нче орынны алып тора. Bu iki manara Amerika konakxana kompaniyasi için tizili. Lekin tiziliş tamamlanğaçı kompaniya o'z planlarini o'zgartdi hem binani Almanya Bankı satıp ala. İki manara negizine 4 katlı bina ornaşkan. Kiru aldığında 5 metrli özleksizlik sını. Bu dünyada kaçandı bulsa kişi kolları bilen işlengen inzur monolit. Şehir arxitekturası özünün zamança hem teknologik yakları bilen tan kaldıra. Konfitpren kebekedati Avrupa yurtları köşesinde piyalı hem betona hayat zor büyük binalar torgızılgan. Mundu jiyanak yurtlar El Sachsenhausen rayonunda ornaşkan. Berede barlık binalarda diyerlik zamança onlarga yartı ısardan artık tügel. Frankfurt'nın tarihi özege bik matur fark yurtlardan tora. Alar şehirnin şunu tanış bölger savda kıyafetten formalıştıra. Tavernlarda tradisiyon almasığı hem jide öğlenen yasalgan yeşil sos bilen Frankfurt sosiskası tatıp kararga bola. Divaları bezelgen restoranda tradisiyon Frankfurt oşları bereler. Binanın 1951-52 yıllarda Frankfurt ressamı Hans Schneider bezegen. Yurtının algı hem artkı eleşleri. Şulay uk artkı işigede matur ornament bilen bezelgen. Büyük Alman galimi, felsefeçi, yazıcı Goethe'nin elekege yurttu. Bu yurtta dahinin balaşağı hem yaşlığı uza. Kızganычka İkinci Dünya Soğuşı vakitinde original interior yok etili. Ama restavratorlar yurtni elekke haletine kaytara algan. Berede Goethe özünün ataklı Faust eserinin birinci karalamaların icat etti. Habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Eski opera 1882 yılda düzülgen yanarış stilindeki bik zatlı bina. Sahne Mozart'ın Don Juan operası bilen açıla. Bu spektaklde Kaiser Wilhelm I katnaşkan. Bina 2. Büyük Dünya Savaşı vakitinde avia hücumlar neticesinde tulusunca yokka çıkarılgan. Jemerekler bir neçe yıllık yatta çünkü operanı yanıtırga jgen mıylar. Ama ahırda binan tarihi özün kaytatırga hem tulusunca yanıtırga karar itilir. Yanıtılgan opera binası 1981 yılda birinci aşılıdan son 100 yıl uzgaç tamaşaçılarını kabul etken. Konaklarını Gustav Mahler'nin 8. simfoniyası bilen karşılalar. Bu simfoniyani başkaları için minge yakın müzikan gerek bula. Bu eser Min kişi simfoniyası dip atala. Hem müzika tarihinde en masштабlısı bulup tora. Fond birjası 16. asırda negez salıngan abrılı Alman birjası. Ул Frankfurt yarmarkası için işlegen. Bugünkü kendi birja Avrupa'da top meydanşıklarının birisi bulup tora. Ул 19. asırın neorenesanс stilindeki yurtta ornaşkan. Bina karşına tradisyonel birja simvolları uğuz hem ayusını ornaştırılgan. Bu akşam pazarı birja. Berede ayular hem hügüzler, kendeşler. Her alış-verişte alar bir-birsine karşı eşli. Hügüz düşmanların megeze bilen çençi havaga kütere. Birja ügeze beyine küterege tırışa. Hisselerine beyse usulçların birjada uğuz trendi dip atılar. Kim olsa taşı ayu? Tabiatte ayu düşmanın ayaktan yigip jerge bere. Akşam pazarında ayular hisselerinin üse bargan beysen tişere, onlarını arzan beyge sata başlay. Hisselerinin beyse tişe barsamını ayu trendi dip atılar. Frankfurt üzerinde Almanya'nın en gacayip metro stansiyalarının birisi ornaşkan. Bockenheim stansiyasının işi tügel. Ekuru uğrunu üzü şelekli. Üniversitet hem Zeigenberg Müzeyi yanındağı stansiyaya kirişine arxitektor Peter Peninski jirge kirip barışı temir yol vagonu reveşinde yasagan. Vagon entersen taş ideni jimerep kire. Bunun için arxitektor London'un eski tramvay vagonunun kullanna. Vagondağı baskıştan metroga tişip buluğun ul bilgisi görsette. Batman Parkı Banken Batmanlar Galerisi'nin finans yardım bilen dizilgen şehir bahçesi. Anın özençiliği asfaltga teşerilgen şahmat meydançığı hem feng shui boyunca yasalgan Kuytay bahçesi. Teritoriyani şişik tüteleri, gülegeli
алиялар һәм декоратив чирәмлекләр бизи. Берде җылы җәйге кичләрдә күнәллә. Юксына ул дөнья балкышы. Франкфуртта парклар, бакчалар, орманнар күп. Франкфурт яшел шәһәр. Монда төзелеш беркайчанда туктамаса да, һәр төзелештән соң агачлар утыртыла. 100 яшьтән узган агачлар бар. Минем өйдән велосипед белән 10 минут баргач орман башлана. Юлда каз, ат, тавык, үрдәкләр ашрый. Монда дәүләт парклары һәм шәхси парклар бар. Минем иң яраткан вакытым яңгыр ява башлаган мизгел. Матур аның парклары, Кингшиста урамнары, Майн елгасының буйларын бизи чәчәк әгәләре. Якын минем йөрәгемә Франкфуртның һәр почмагы, җаныма рәхәт бирәдер, һәр агашы, яфрагы. Бу шәһәрнең гүзәллеге нур әстер күнәләргә, шатлык бирер горур шәһәр һәр бер килгән кешегә.